Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Salam Sejahtera guys. Welcome back to your chemistry lesson. Okay guys, so this is the sixth part, bahagian yang ke-6. Okay, bahagian yang ke-6 untuk topik 4.3 Orbital Overlap and Hybridisation. Okay guys, kalau kita tengok balik dalam the previous lessons you guys telah pun diajar tentang orbital overlap dan juga hybridization yang melibatkan molecules kan, melibatkan molecule. Okey, dan kita belum pernah lagi guys bincangkan tentang what if kalau melibatkan polyatomic ions. Okay, and that's why guys in this lesson we are going to look at macam mana kita nak draw orbital overlapping diagram for the case of polyatomic ions. Okay, so are you guys ready? So if you guys are ready, so let's start with today's lesson. Okay guys, so here I'm going to use this example sebagai kita punya starter hari ni lah. So here I'm going to use this ion ICl4- ataupun namanya guys adalah tetrachloroiodate ion. Alright guys, so untuk ion ini, polyatomic ion ni, dia punya step dia sama sahaja. Maksudnya untuk permulaan kita akan begins with apa? Draw the Lewis structure. Okay, so if we draw the Lewis structure of this tetrachloroiodate ion ni guys, so this is the Lewis structure. Inilah dia. Okay, Lewis structure bagi this ICl4-. Right. So kalau kita tengok dekat Lewis structure ini guys, apakah dia punya electron pairs arrangement yang berlaku pada central atom? Ingat lagi kan, bila kita nak tentukan electron pairs arrangement, kita akan based on apa? Kita akan based on how many electron pairs around central atom. Okay, so right now the central atom is iodine. Kan? So kalau kita tengok guys, untuk iodine ini, kalau you guys tengok dia punya bilangan electron pairs ada berapa? Cuba you guys tengok dekat dia punya Lewis structure tu. How many electron pairs yang terdapat di sekeliling iodine? Dah kira dah. Ada berapa semua? 6 kan? Ada 6. Okay. So ada 6 kalau kita kira nampak. Dia ada 1, 2, 3, 4. See, dia ada 4 bonding pairs. And then what else? Dia ada 1, 2 lone pairs. See? Around central atom iodine, there are 4 bonding pairs and 2 lone pairs. So this makes altogether ada 6 electron pairs around central atom iodine. So kalau 6 electron pairs guys, what is the electron pairs arrangement? Ingat lagi tak kalau ada 6 electron pairs? Yes, kita akan ada octahedral. So therefore in this case, the electron pair arrangement is octahedral. Alright. And then guys, apa kita akan buat seterusnya adalah kita akan tentukan, dalam case ini the type of hybrid. Okay, so in order to determine the type of hybridization around central atom ini guys, at central atom ini, so dia actually adalah sama juga seperti mana kita nak menentukan electron pairs arrangement. So maksud dia apa? Maksud dia kita akan tengok pada how many ataupun the total number of electron pairs around central atom. And since dekat central atom iodine ni guys, ada berapa electron pairs tadi? Ada 6 kan? So kalau 6, apakah type of hybrid dia guys? Ingat lagi tak dalam lesson yang lepas? 6 electron pairs. sp3d2. Yes, sp3d2 hybrid orbitals yang akan dihasilkan oleh this central atom iodine. Okay, seterusnya what we are going to do guys, ini dia lain sikit tau. It is different from molecule. Untuk molecule, kita tak perlu nak tentukan sangat formal charges ni. Tetapi for the case of polyatomic ions guys, apa yang you guys kena buat adalah you guys kena determine the formal charge of the central atom. You guys ingat lagi kan dalam lesson yang lepas, you guys telah pun dalam
apa ni 4.1, okay, 4.2 you guys telah diajar tentang macam mana nak mengira formal charge kan di dalam suatu Lewis structure. Okay, so here guys, when it comes to polyatomic ions, we need to determine this formal charges, especially dekat central atom. Okay, tak apalah, kita cuba ulang kaji balik sekali lagi. Right, so kalau kita kira formal charges, sekarang kita tahu dalam ICl4- ni ada atom chlorine dan juga iodine kan. Okay, untuk chlorine guys, kalau kita kira chlorine 7 minus 6 minus 1. So that's why total, dia punya formal charge of each of these chlorine atom semuanya adalah 0. However, kalau kita kira pula the formal charge of iodine, guys, iodine, so tengok berapa? Kita ada apa formula dia? Ingat lagi tak nak kira formal charge of iodine? So kita ada 7 valence electrons minus berapa? Kita ada 4 bonding pairs kan? 1, 2, 3, 4. See, 1, 2, 3, 4. So 7 minus 4. Dan ada berapa guys? Lone pair electrons? 1, 2, 3, 4. Jadi 7 minus 4 minus 4. So kita akan dapat minus 1. Jadi the total formal charge of iodine dalam this structure adalah minus 1. Jadi in this case guys, itulah dia. The formal charge of this central atom iodine. Okay, maybe you akan tertanya kan, sir, kenapa kita kena kira formal charge? Kenapa sebelum ni dekat molekul kita tak kira? Sebab guys, kalau you guys tengok balik sebelum ni bila kita cuba nak untuk molekul, the central atom, dia punya formal charge adalah 0. The formal charge of the central atom dalam molekul adalah kosong guys. So that's why we don't bother tentang formal charges ini when we are discussing dalam lesson yang lepas berkaitan dengan molekul. Tetapi for the case of polyatomic ion, okay, dekat central atom ada formal charge, ada nilai. So, okay, kenapa kita kena consider this value of formal charge ni? Sebab guys, dia macam ni tau. Okay, dia macam ni. Kan selepas kita dah tentukan type of hybrid, kita akan buat apa? Kita akan tentukan valence orbital diagram kan? Okay, valence orbital diagram untuk central atom. Okay, guys, sekarang ni kalau you guys tengok since the formal charge of central atom iodine here is minus 1, jadi guys, sekarang ni I ni dia bukan I atom tau. Maksudnya dia ada formal charge. Maksudnya dia punya formal charge is negative 1. So bila negative 1, that's why kalau you guys tengok dekat sini valence orbital diagram of I minus. Ataupun iodide lah, I minus. See, I minus. Sebab apa minus 1 kat sini? Because the formal charge is minus 1. Okay, and disebabkan oleh I ini is no longer I atom, tetapi adalah I minus. So that's why at ground state guys, I minus ataupun iodide ini, okay, pada ground state, apakah dia punya electron configuration? Inilah dia guys, 5s2, 5p6. Okay, 5s2, 5p6. Seberapa dia punya valence electrons? 8. Guys, 8, bukannya 7. Mungkin ada yang kata tanya, kenapa bukan 7 sir? 7 itu kalau iodine atom. Yes, kalau iodine atom, betul, dia akan ada 7 valence electrons. But right now, kita tak ada I atom guys. Kita ada I minus. Due to the formal charge negative 1 tadi. So, bila I minus, maksudnya kalau the formal charge is negative 1, apa maksud dia guys? Berlaku pertambahan elektron sebanyak 1 kan? Jadi, asalnya 7, iodine should be 7. Tapi bila iodine jadi I minus, so that's why iodine akan mempunyai 8 electrons. Jadi maksudnya dalam ground state the valence shell of this I minus akan ada 8 electrons. Okay, so I hope you guys boleh follow lah setakat ini. So that's why untuk ion guys, kadang-kadang student selalu akan tersilap pada this step. Sebab you guys terlupa bahawa since the central atom itu ada charge, okay, ada charge, so that's why kita kena consider dia ada formal charge. That's why kita kena consider the formal charge, sebab dia akan memberi kesan kepada bilangan elektron pada ground state. Okay, so I hope you guys are clear about this. Right.
So ini pada ground state guys Okay, and then kalau kita tengok balik pada the Lewis structure here guys, kan pada Lewis structure dekat sini. So kalau guys tengok kan, iodine ni, central atom iodine ni guys, dia buat berapa sigma bond? How many sigma bonds are formed here? 1, 2, 3, 4, right? So dia buat 4 sigma bonds kan? 4 sigma bonds dan dia ada 2 lone pairs. Nampak? 2 lone pairs, 4 sigma bonds. Okay, so kalau kita tengok pada ground state, kalau you guys perasan dekat ground state ni, untuk I minus ni guys, kesemua orbitals in 5s and this 5p orbitals, all of the electrons dalam keadaan pairing, bukan unpaired, kan? So sedangkan untuk I minus ni, dia nak buat 4 sigma bonds with chlorine atoms, dia perlu sediakan 4 unpaired electrons. Jadi sekarang ni guys, apakah I minus ni akan buat? Sekarang kalau kita tengok kan, tadi dia ada 2 lone pair kan? So, bila ada 2 lone pair, so meaning that dia akan kekalkan these 2 lone pairs. So these 2 lone pairs dia akan kekalkan, di mana 2 ini akan jadi lone pair ni lah guys. These 2 lone pairs. Okay, jadi apa dia akan buat sebenarnya? Dia akan promote 2 electrons from this 5p, dia akan promote masuk ke dalam 5d guys. Nampak dia akan promote masuk ke dalam this empty 5d orbitals. Maksudnya apa? Maksudnya this I minus ni, central atom I ini, dia akan promote 2 of its electrons, okay, so ke dalam 5d, empty 5d orbital. So berlakulah promotion of electrons. Okay, and then since kita tadi dah tentukan kan, dia punya type of hybrid adalah sp3d2 guys, sp3d2. So meaning that, okay, dia akan hybrid orbital apa? Dia akan hybrid 1 orbital daripada 5s, 3 orbitals of 5p, and 2 orbitals of 5d. So these 6 orbitals, dia akan mix untuk generate a new set of hybrid orbitals yang dikenali sebagai sp3d2 orbitals guys. Di mana kalau kita tengok dekat sini kan, akan ada berapa sp3d2 orbitals? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6, okay, sp3d2 orbitals. Dan kalau you guys tengok ke-6 sp3d2 orbitals ini are equivalent dia punya tenaga. Okay, and then kita akan ada, kalau you guys tengok dekat sini, I ini juga akan ada 3 5d orbitals yang empty, yang kosong. Yang ni maksudnya dia tak ada apa-apa elektron dekat sini lah. Okay, guys, kita pun dah bincang dalam the last lesson tentang sp3d2 hybridization kan. Dan you guys pun dah diajar sp3d2 dia punya orientation dia apa? Dia punya arrangement. Arrangement of this 6 orbital macam mana? Dia akan disusun pada arrangement, kan kita dah bincang awal-awal tadi kan, octahedral. So therefore the 6 of these sp3d2 orbitals akan kita katakan dia akan disusun pada kedudukan octahedral. Right guys, and then seterusnya what we are going to do, okay, kita tengok pula untuk chlorine. Macam biasalah, sebab you guys jangan tunjukkan untuk central atom saja, kita juga kena tunjukkan untuk surrounding atoms. Okay, so chlorine kita pun dah bincang banyak kali tentang chlorine ini. So pada ground state chlorine dia punya valence electrons configuration 3s2, 3p, 5, because chlorine has 7 valence electrons. Okay, so if you guys look at this valence electron untuk chlorine ini, nampak tak? Chlorine dia ada 1 unpaired. See, dia ada 1 unpaired electron yang berada di dalam salah satu daripada 3 orbital 3p dia. Okay, and this 1 unpaired electron guys, so inilah yang akan overlap dengan apa? So inilah yang akan overlap dengan 1 unpaired electron daripada sp3d2 orbitals of I minus. So meaning that akan ada 4 lah. Akan ada chlorine ni akan ada 4. Akan ada 4 chlorine atom yang akan overlap dia punya 3p orbital dengan another 3, inilah keempat-empat sp3d2 orbitals yang mempunyai 4 unpaired electrons ini guys. Okay, dan overlapping ni secara apa?
Overlapping dia secara N to N. Sebab apa? Sebab kan dia membentuk sigma bonds kan. So sigma bonds are formed by overlapping of orbitals secara N to N. Okay. And how about the other two sp3d2 orbitals? Dan the other two ni akan occupied by two lone pairs. Okay, now kita nak lukis how to draw the orbital overlapping diagram for this ICl4-. Okay guys, so kita akan lukis right. So sekarang kita tahu sp3d2 kan consists of 6 hybrid orbitals kan. Jadi dia akan ada daripada 6 itu 2 akan berada pada vertical plane, okay, dan 4 akan berada pada horizontal plane. See, nampak tak? So dia punya arrangement adalah octahedral. Nampak tak dia ada 2 pada vertical plane ni. Okay, pada vertical plane, dan dia akan ada 4 orbitals, hybrid orbitals pada horizontal plane. Okay, so ni saya rasa semua you guys dah jelaskan tentang benda ni kan. Right, and sekali lagi guys, jangan lupa label. Labelkan sp3d2 setiap satu yang 6 ni. Dan juga jangan lupakan ini siapa yang punya ni sp3d2 orbitals ni. I kan, I minus jadi jangan lupa labelkan. Okay, so inilah dia guys, nampak tak? Daripada 6 sp3d2 orbitals ni guys, 4 of them diisi oleh 1 unpaired electron each. Maksudnya setiap satu yang 4 ni nampak, dia ada 1, 2, 3, 4 ni okay. Right. And then the 2 of them akan diisi oleh 2 lone pairs. Ini satu lone pairs, ini satu lone pairs. Right. Okay guys, you guys masih ingat lagi tak? Untuk octahedral, kan kita pernah bincang dalam lesson yang sebelum ini. Masa you guys belajar tentang 4.2 yang lepas molecular shape and polarity. Okay, untuk octahedral arrangement, bila ada lone pairs akan kita katakan central atom dia akan assign this lone pairs pada kedudukan mana? Sebelah atas dan sebelah bawah horizontal plane. Maksudnya above and below the horizontal plane. Why? Because itulah kita katakan repulsion yang paling minimum. Maksudnya bila ada 2 lone pairs, satu lone pair akan assign hybrid orbital sebelah atas dan satu lagi akan dia akan occupy hybrid orbital di sebelah bawah. Itu untuk kalau untuk octahedral arrangement yang melibatkan sp3d2 orbitals yang ada 2 lone pairs, satu atas, satu bawah dia punya lone pairs. Right. So sekarang ni kita tahu pula apa akan berlaku keempat-empat sp3d2 orbitals ni guys yang ada 1 unpaired electron each ni kan. So this sp3d2 orbitals, 4 of these sp3d2 orbitals akan overlap dengan apa? Yes, so dia akan overlap dengan 3p chlorine, 3p of chlorine atom. 1, 2, 3, 4 like this. Okay, so bila dia overlap, dan kita tahu chlorine pun ada satu unpaired electron kan. And hasil daripada this overlapping guys, so dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk 4 sigma bonds. Nampak tak? So ini sigma bond yang pertama, sigma bond yang kedua, sigma bond yang ketiga, sigma bond yang keempat. Okay, jadi sekarang kita tahu lah dalam this ICl4-, okay, so each of the 4 ICl bonds are formed by overlapping of 4 sp3d2 hybrid of I- dengan apa? Dengan 4 3p orbitals of chlorine to form 4 sigma bonds tadi. Okay guys, so I hope you guys are clear about this. Alright, and then seterusnya guys, okay, kita tahu sp3d2 tadi kan ada 6 kan orbitals. Tapi yang terlibat dalam sigma bond 4 saja. 4 saja. So lagi 2 tu diisi oleh apa? So lagi 2 lagi. So the other two sp3d2 hybrid orbitals of I- ini occupied by 2 lone pair electrons. Inilah dia. 1, okay, 2 lone pair electron guys. Okay, so inilah dia orbital overlapping diagram untuk ICl4-. Okay, and regarding to dia punya bond angle pula guys, okay, dia macam ni. Okay, you guys ingat lagi kan bila kita untuk molecular geometry, sekiranya kalau dekat saya lukis dulu like this guys
Kan dia ada dua lone pair, atas dan bawah. Okey, ini dalam Vesper tau. Ini dalam masa kita bincangkan menggunakan Vesper teori yang lepas. Okey, so sekiranya kalau this molecular shape guys. Okey, ini apa ni? Ini A, B, 4E2 kan? Dia punya class of molecule. A, B, 4E2. Okey, so kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 electron pairs, right? Okey, so octahedral dia punya arrangement. So octahedral should be 90 degrees kan dia punya bond angle. Okay, so walaupun ada dua lone pairs guys, atas dan bawah, so apa berlaku? Okay, bond angle dia masih boleh maintain 90 degrees. Why? Kita pun dah bincang sebelum ni. Kenapa? Because the effect of repulsion itu seolah-olah dia akan cancel each other. Sebab apa? Sebab lone pair yang sebelah atas akan menolak 4 bonding pairs ke bawah dan lone pair yang di bawah akan menolak the 4 bonding pairs ke atas. Jadi atas menekan, bawah menolak, apa berlaku? So tak bergeraklah 4 bonding pairs itu. So that's why dia boleh maintain bond angle pada kedudukan masih lagi 90 degrees. Okay, itu dalam Vesper guys. So here sama juga. Dalam orbital overlapping diagram of ICl4- ni, disebabkan oleh atas ada lone pair, bawah pun ada lone pair. So atas lone pair yang atas ni akan repel this 4 sp3d2 yang terlibat dengan bonding pairs ni kan. So yang bawah pun akan tolak, atas pun tolak. So that's why dia tak seolah macam tak bergerak lah. Tidak bergerak. So that's why dalam case ini guys, the bond angle still, okay, still dia boleh maintain 90 degrees. So in this case guys, so the bond angle, okay, between these two sigma bonds for example, masih lagi kekal 90 darjah. Sudut tepat lah 90 degrees. Okay, dan suka juga saya nak highlightkan dekat sini guys. Kita tahu sekarang ni ini ICl4- ni adalah ion kan. So biasanya kalau ion ini, ingat lagi tak kalau kita lukis molecular shape ataupun molecular geometry ataupun Lewis structure lah, Lewis structure untuk polyatomic ions kan. Kita kena buat apa guys? Kita kena letak kurungan kan. So in this case kalau you guys nak pun you guys boleh buat. Okay, kita letakkan kurungan yang besar macam ni. Besar lah. Sebab apa? Sebab kita lukis besar kan. Okay. And then you guys letakkan charge dia dekat luar lah. Okay. Like that. Okay. ICl4-. Tetapi ini optional sebenarnya. Tapi kalau you guys nak tunjukkan, okay, pun boleh juga. Right. Okay. Seterusnya guys. Kita nak tentukan pula apa dia punya shape dia. Okay. So kalau dalam Vesper, sekiranya kalau kita ada AB4E2, ingat lagi tak shape dia apa ni? What is this? Apa ni? Ini kan square planar kan? Square planar. So dalam case this orbital overlapping diagram untuk this ICl4- guys, since dia punya electron pairs arrangement adalah octahedral. Okay, octahedral. And disebabkan dia ada dua lone pair atas dan bawah. So that's why molecular shape juga masih sama, juga masih square planar. Nampak daripada valence bond theory square planar, based on Vesper theory juga adalah square planar. Okay guys, nampak inilah dia. Dikatakan satu contoh lah macam mana untuk kita nak draw the orbital overlapping diagram untuk polyatomic ions. So kalau you guys kita tengok balik sekali lagi steps dia sama saja guys. All the steps involved are still the same. Cuma kat mana yang berbeza sedikit. Ingat lagi tak kat mana yang berbeza sedikit tadi? Apabila you guys nak menentukan valence orbital diagram untuk central atom. Ini ingat untuk polyatomic ions, bila kita nak tentukan dia punya valence electrons of a central atom at ground state, you guys kena check dulu dia punya apa? Dia punya formal charges. Sama ada charge atau ada formal charge ataupun tidak. So kalau minus, dia kena tambah 1 lah. Kalau minus 2, tambah 2. Kalau plus, dia kena kurang 1. Kalau plus 2, dia akan kurang 2 elektron daripada valence electrons dia yang asal dalam keadaan atom. Okay guys, so ini yang kadang-kadang biasanya students akan terlupa benda ni. Sebab kalau you tersilap dekat sini, so dia akan memberi kesan kepada orbital overlapping diagram yang you guys akan lukis. Alright, seterusnya guys. Kita tengok pula soalan tutorial you all. Masih lagi. We are still at question number 3.
tutorial 4.3. So kalau you guys perasan ni, dekat bawah sekali ni ada dua spesies yang diberi dalam bentuk ion. Kita ada ICl2- dan ICl4+, guys. Okay, kita akan start dengan yang pertama dulu. Saya akan bincangkan untuk ICl4+, guys. Okay, ICl4+. Okay, dan you guys buat sama-sama. Let's do this together. Ataupun kalau you guys rasa nak cuba buat dulu, tak apa. You can pause this video. Okay, pause video ni sekejap. Okay, you guys buat. Okay, once you rasa dah ready, okay, sambung balik tonton video ini. Okay, no problem. Okay guys, so inilah dia ICl4+. So as usual, we are going to start with the Lewis structure. So guys, inilah dia Lewis structure untuk ICl4+. Okay, which is salah satu daripada polyatomic ion jugalah. Right, okay. So kalau kita kira, how many electron pairs around the central atom iodine? Ada berapa semua? Let's count together. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 guys. So total altogether ada 5 electron pairs yang terdiri daripada 4 bonding pairs, 1 lone pair. Jadi total altogether ada 5 electron pairs. So since ada 5 electron pairs guys, okay, dan kalau kita tengok pula dia punya bonding pairs tu ada 4 kan. So bila ada 4, maksudnya apa? Maksudnya dia akan buat berapa sigma? 1, 2, 3, 4 sigma bonds. Okay, so kalau 4 sigma bonds, so maksudnya iodine ni dia kena prepare berapa unpaired electron guys? 4 unpaired electrons. Okay, seterusnya right. So since tadi kita dah kira total altogether around central atom ada 5 central atom iodine. There are 5 electron pairs. Okay, so that's why electron pairs arrangement kalau ikut pada Vesper dan juga kalau kita based on valence bond theory, so dia akan ada trigon, dia punya arrangement adalah trigonal by pyramidal. Okay, and then kalau kita tentukan type of hybridization yang berlaku pada iodine, guys, 5 electron pairs. What is it? S, P, 3, D. Yes, sp3d hybridization. Dia akan berlaku inilah sp3d hybridization. Okay, seterusnya guys, kita akan buat valence electron in iodine. Okay, betul ke ni guys? Is it really betul apa yang kita buat ni? Valence electron in iodine ke? Iodine atom ke? Ingat lagi tadi contoh yang pertama tadi kita dah bincangkan. When it comes to polyatomic ions, what should we do? Apa yang you guys kena alert? Adakah central atom ada atau tidak ada formal charges? That's why kita kena kira guys. Jadi sekarang ni, sebelum kita nak tentukan valence electrons in iodine, what should we do? Kita kena check dulu. Berapakah formal charge of this iodine, central atom iodine ini? So kalau kita kira untuk chlorine, tak ada masalah. Dia 0. 0 sebab 7 minus 6 minus 1, 0 kan? So 0, 0. Okay, tetapi kalau kita kira untuk iodine ni guys, so kalau saya tuliskan dekat atas ni so formal charge of iodine berapa? 7 minus berapa bonding pairs? 1, 2, 3, 4 kan? Ada 1, 2, 3, 4. So 7 minus 4 minus lone pair elektron ada berapa? Ada 2 kan lone pair elektron. Jadi 7 minus 4 minus 2 total berapa guys? 7 tolak 4 tolak 2 plus 1. Nampak? Plus 1. Jadi maksudnya central atom iodine ni dia punya formal charge is plus 1. Sebab tu kalau kita totalkan all of these formal charges, kan charge dia akan sama dengan dekat luar ni kan? Plus 1 plus dengan 0, 0, 0, 0, kita akan dapat plus 1 lah. Sebab dia punya total charges of this ICl4 plus adalah plus 1. Okay, so right now guys, apa you guys nampak kat sini? Ni, cuba you guys tengok apa ni? So maksudnya iodine, central iodine ini, dia tak wujud sebagai iodine atom. So this central atom iodine, dia adalah I plus. Guys, dia adalah I plus. Bukannya I atom.
Okey, tak apalah guys. Saya tunjukkan jugalah Okey, ini adalah satu senario yang saya nak tunjukkan. What if kalau you guys terlupa, katakanlah you terlupa nak tentukan formal charge. Katakanlah you masih lagi kekal dengan iodine atom. Kita tengok apa akan berlaku kalau you guys tak kira formal charge. Okey, dia macam ni. Okey, sekarang kita tahu kalau iodine atom, ni saya cerita iodine atom tau. Kita tengok apakah apakah yang berlaku kalau you guys tersilap kan. Okey, kalau you guys stick dengan iodine atom, so kita tahu iodine atom ada 7 valence electrons kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? 7 valence electrons. Okey, so kalau kita tengok kepada Lewis structure, if you look at the Lewis structure of this ICl4+, okey, so dia buat berapa sigma guys? 1, 2, 3, 4 sigma bonds dan dia ada satu lone pair. Nampak tak? 4 sigma, satu lone pair. So sekarang ni kalau you guys tengok, okay, dekat ground state of iodine atom, dia ada berapa unpaired electrons? Ada 1 unpaired electron. So sekarang ni kalau you guys tengok juga, lone pair ada berapa? 1, 2, 3 kan? Sedangkan dalam Lewis structure ada satu sahaja lone pair. Okay, maybe you can kata, sir, kita why not kita promote electrons, tinggalkan satu sahaja lone pair kat sini. Okay, betul, you guys boleh buat macam tu, nampak Let's say kalau kita kekalkan this lone pair guys, so apa dia buat? Dia just promote satu elektron from here and from here, dia masukkan dekat sini. Guys, perhatikan apa yang berlaku. Ada berapa unpaired electrons? Ada 5 unpaired electrons. So kalau 5 unpaired electron, maksud dia apa? Iodine atom akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Dia akan buat 5 sigma bonds. Sedangkan dalam ICl4+, dia cuma buat berapa sigma bonds? 4 je sigma bonds. Jadi mana datang terlebih satu itu? Nampak tak kesan dia guys? Kalau you guys terlupa tentang formal charge of iodine tadi. So that's why guys, yang sebenarnya dia bukan I atom. Kita dah bincang tadi kan. So sebenarnya this iodine, dia wujud sebagai I+. So bila I+, kita tahu iodine should be 7 valence electrons, right? Tapi bila jadi I+, dia dah kurang berapa elektron? Dia dah kurang 1 elektron. So maksudnya I+ ni, dia cuma ada 6 elektron saja. 6 valence electron saja. Dan this 6 valence electron berada di mana? 2 dalam 5s. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Nampak? Dia cuma ada 6 sahaja valence electrons of this I+. So apa berlaku seterusnya? Okay, sama macam tadilah. Maksudnya dia akan cuba untuk sediakan 4 unpaired electrons to form 4 sigma bonds. Okay, sekarang ni ada 2 lone pair kan? So lone pair yang ini dikekalkan. So dia akan promote which electron? Here guys. So this electron ni, this one electron here. So ini dia akan promote masuk ke dalam 5D. Dan cuba you guys perhatikan apa berlaku selepas dia buat promotion of electrons. Guys, so apa akan berlaku dalam 5s masih lagi remain lone pair. And then dekat 5p dah jadi 3 unpaired electrons. Dan dalam 5D akan ada 1 unpaired electrons. Guys, now look at this. Tengok ni. Nampak? Ada satu lone pair. Ada 1, 2, 3, 4. So this 4 unpaired electrons akan buat berapa sigma? 1, 2, 3, 4 sigma bonds. Nampak? Ni 1, 2, 3, 4 kan? Jadi inilah baru betul guys. Nampak tak kesan dia? Kalau you terlupa tadi. Kalau you terlupa tentang formal charge tadi of iodine atom dekat central atom ni sebagai central atom ni, kita akan dapat 5 unpaired electrons. Sedangkan kita tahu sepatutnya I itu adalah I+. Okay guys, so that's why untuk case polyatomic ions ini you kena hati-hati dengan benda ni. Okay, sebab dia agak lain sikit daripada molekul. Kalau molekul tak ada masalah sangat sebab dia punya formal charge itu kosong. Okay, so guys, jadi selepas dia dah buat promotion of electrons dan kita pun dah predict tadi kan, dia punya type of hybrid adalah sp3d. So sp3d, macam mana sp3d hybridization akan berlaku? So this I akan mix one orbital from 5s
3 orbital from 5p dan 1 orbital from 5d untuk menghasilkan sp3d hybridization, di mana hasilnya apa? So dia akan dapat how many? So dia akan terhasil lah 5 sp3d orbitals. Okay, di mana daripada 5 ni guys, 5 sp3d orbitals ni, one of them occupied by a lone pair and the other 4 occupied by 4 unpaired electrons. Dan kalau you guys tengok dia punya energy adalah samalah, maksudnya equivalent ke-5 sp3d orbitals. And what happened to the remaining 5d orbitals here? So ini kita just labelkan sebagai empty 5d. Okay, 5d yang kosong lah, tidak ada apa-apa electrons. Okay guys, so inilah dia valence electron ataupun valence orbital diagram untuk I+. Okay, dan sekali lagi buat benda yang sama juga untuk chlorine. Okay, so untuk valence electrons in chlorine, seperti mana kita bincang dalam contoh sebelum ni kan. So chlorine ada 1 unpaired electron dalam 3p. So inilah dia 1 unpaired electron ini yang akan ni dalam 3p ni. So ini yang akan overlap dengan apa? Yang akan overlap dengan sp3d orbitals of I+ tadi. Okay, so now saya nak tunjukkan macam manakah rupanya orbital overlapping diagram untuk ICl4+. Okay guys, jadi sekarang kita tahu apa yang akan berlaku dalam ICl4+ ni, akan ada 4 sp3d hybrid orbitals of I+ ini yang akan overlap dengan apa? 4 3p orbitals of chlorine. Okay, overlap with 4 4 ni bukan 3 ni. Ya, saya betulkanlah kat sini. Okay, ni bukan 3p ni, it should be 4 3p orbitals of chlorine to form 4 ICl bonds, ataupun kita boleh kata to form 4 sigma bonds. Okay guys, jadi sekarang kita akan tunjukkan macam manakah orbital overlapping untuk this sp3d hybrid orbitals of I+ dengan 3p orbitals of chlorine right. So kita tahu sekarang ni sp3d orbitals of I. So inilah dia. Okay, sp3d orbitals of I+. So kita ada, jangan lupa labelkan lah So kita ada 5 sp3d orbitals pada kedudukan trigonal, pada arrangement trigonal bipyramidal. So jangan lupa labelkan guys, kita ada sp3d, 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 sp3d. Jadi total ada 5 sp3d hybrid orbitals. Okay, di mana 4 of them kan occupied by unpaired electron kan. Ada 4 unpaired electrons. Jadi these 4 unpaired electrons akan overlap dengan apa? Dia akan overlap dengan 3p orbital of chlorine untuk membentuk 4 sigma bonds guys. Nampak? Dia akan ni overlap secara end to end untuk membentuk 4 sigma bonds, and satu daripada sp3d orbitals yang ada 5 tadi, okay, akan occupied by apa? Nampak tak? 1 sp3d hybrid orbital of I+, okay, occupied by a lone pair electrons. Ni guys, nampak ni? Dan dia ada satu sp3d orbital di mana akan occupied by lone pair. Maksudnya tidak ada tidak membentuk any bondings lah, dia tak membentuk ikatan. Okay, and then guys, so since kalau you guys tengok dekat sini kan, since adanya this lone pair ni guys, kan kita dah bincang sebelum ni kan, bila ada lone pair, dia punya repulsion adalah greater than lone pair and bonding pair, the repulsion is greater than bonding pairs and bonding pairs kan. Okay, dan kalau kita tengok arrangement dia of these 5 sp3d orbitals dalam susunan trigonal bipyramidal. Okay, and since ada satu lone pair dekat sini, so this lone pair akan buat apa? This lone pair, dia akan push, dia akan tolak these 2 sp3d orbitals yang pada vertical plane ini. So that's why dia punya bond angle akan jadi less than 90 degrees. Because sepatutnya bond angle should be 90 degrees kan, antara vertical dengan horizontal plane. But due to the repulsion between lone pair ni dengan bonding pair lebih stronger, so that's why the bond angle akan reduce to less than 90 degrees. And same thing guys happens here, sama juga.
So asalnya sini sepatutnya 120. Tapi disebabkan oleh ni lone pair ni, this lone pair, okay. So lone pair ini akan menyebabkan repulsion yang kuat. So dia akan menolak dua bonding pair ni, here and here. So dia akan jadi lebih rapat. So bila lebih rapat, that's why the bond angle is reduced to less than 120 degrees. So that's why dalam case ni guys, nampak dia punya bond angle less than 90 degrees and less than 120 degrees. Dan ini sama seperti apa? Sama seperti what was predicted by Vesper theory, di mana sorry, bukan 6 kita ada 5 electron pairs. Sorry guys, typo banyak ni okay, kita ada 5 electron pairs, okay, di mana daripada 5 electron pairs ini guys, apa? 4 of them adalah bonding pairs, 4 bonding pairs, 1 lone pair kan. So kalau ada 4 bonding pairs, 1 lone pair, so dia punya bond angle pun sama juga, akan jadi less than 90 degrees and less than 120 degrees. Why? Because the repulsion between lone pair and bonding pair is greater than repulsion antara bonding pair dengan bonding pair. So that's why they can reduce the two bond angles. Okay, so ini tentang bond angles guys. So how about the shape? Apa shape ni guys? Kalau you guys tengok pada this orbital overlapping diagram of ICl4 plus ni guys, looks familiar? Yes. So ini juga, okay, since dia punya bond angle tadi less than 90 degrees and less than 120 degrees kan. So dia punya shape dia guys, kita akan dapati apa? Shape dia adalah seesaw shape guys. Okay, seesaw shape, dan dia punya electron pairs arrangement masih lagi samalah sebab ada 5 electron pairs kan. So 5 electron pairs, so kita akan ada trigonal bipyramidal arrangement. Itu arrangement, tetapi molecular shape adalah seesaw. Okay, so kita akan ada seesaw shape guys. Okay, inilah dia yang dikatakan orbital overlapping diagram untuk apa? Untuk ICl4 plus. Okay, so let's move on to the other species. So kita dah selesai dengan ICl4 plus just now. Okay, so ini okay, ICl4 plus tadi kita dah selesai. Kita buat hashtag done. Right. So now let's move on to the second ion, the second polyatomic ion untuk tutorial 4.3 question 3 ni guys, which is ICl2 minus. Okay, jadi sekarang ni kita nak selesaikan yang ini pula guys. ICl2 minus. So its Lewis structure adalah ini. Okay, so inilah dia Lewis structure bagi ICl2 minus. And sekali lagi, kalau kita tengok ada 2 sigma bonds, maksudnya central atom iodine buat 2 sigma, dan dia ada berapa lone pairs? 1, 2, 3. Jadi nampak 3 lone pairs, 2 sigma. Jadi nanti maksudnya central atom iodine kena prepare, needs to prepare how many unpaired electrons? Yes, dia kena prepare 2 unpaired electrons dan 3 lone pair electrons. Okay, itu kejap lagi saya akan tunjukkanlah macam mana cara dia. Okay, and then apa kita kena buat juga guys, selepas juga dah lukis Lewis structure ni, we need to count the number of electron pairs around central atom iodine. Okay, so berapa guys total altogether? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kan? Ada 5 electron pairs around central atom iodine. And these 5 electron pairs consist of 3 lone pairs, 2 bonding pairs. Okay guys, kalau 3 lone pairs, 2 bonding pairs, you guys ingat lagi tak? Apakah dia, kalau berdasarkan pada Vesper theory, apakah class of molecule ini? Kita ada A, B, 2, E3. Kan? AB2E3 molecule. Ataupun dia punya class of molecule adalah AB2E3. So kalau AB2E3, apakah electron pairs arrangement? Guys, electron pairs arrangement. Ini kalau based on Vesper theory. Kalau ada AB2E3, so kita masih lagi akan ada trigonal bipyramidal. Guys, masih lagi trigonal bipyramidal. Okay, tetapi shape dia apa guys? Kalau AB2E3, shape dia kita should get
linear shape molecule. Okay, ingat ini adalah daripada Vesper theory. What was predicted by Vesper theory? Kita akan dapat ICl2- ini guys, dia punya shape dia adalah linear shape. So right now kita nak cuba tunjukkan pula using orbital overlapping diagram. So adakah kita juga akan dapat linear shape molecule? So linear shape of this ICl2-. Dia punya bentuk dia adakah masih linear atau tidak? Okay, seterusnya, right, so apa kita akan buat? Okay, seperti mana yang kita buat dalam contoh yang sebelum ini, ICl4+ tu. So kita akan kira, so tadi kita dah kira total altogether ada 5 electron pairs around central atom iodine. Kan? And then arrangement tadi kita dah bincang, samalah, electron pairs arrangement adalah trigonal bipyramidal sebab ada 5 electron pairs. And then untuk kita nak tentukan type of hybrid dia guys, 5 electron pairs apa? sp3d. Sama seperti ICl4+ just now. Okay. And then apa kita akan buat seterusnya guys? Kita akan tentukan valence orbital diagram untuk central atom iodine. And sekali lagi, hati-hati sebab we are dealing with polyatomic ions kan. So kita kena buat apa? Kita kena check berapakah ataupun adakah central atom iodine ada atau tidak ada formal charge. Okay, so apa kita akan buat? Kita akan kira lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, chlorine kita tahu 0, 0. 7 minus 6 minus 1, 0. So ini pun 0. So kalau you guys kira untuk central atom iodine, 7 minus 2 minus 6. Berapa guys? Minus 1. So apa maksud dia kat sini? Maksud dia adalah central atom iodine di dalam ICl2- bukan I atom. So dia adalah I, apa guys? I minus. Okay, I minus ataupun iodide lah. Dia ada formal charge negative 1. So bila I minus, berapa bilangan elektron dia? Is it 7? No, it is not 7. Dia akan jadi 8. So in this case, so dia punya valence electrons dia akan jadi 5s2, 5p6. Bukan 5p5 guys. Dia jadi 5s2, 5p6. Maksudnya dia akan total ada 8. Total akan ada 8 electrons. Bukannya 7. Okay. And then, kita tengok pula dekat structure tadi kan dia akan form 2 sigma kan. 2 sigma dan ada berapa lone pairs? 1, 2, 3 lone pairs. So sekarang kalau tengok dekat ground state ada berapa lone pairs? 1, 2, 3, 4 lone pairs. Sedangkan dalam structure cuma ada 3 saja lone pair. So maksudnya 3 lone pair yang pertama ini dikekalkan. Okay, ini remain. Okay, remains tak berubah. So yang satu ini guys. This one lone pair ini yang akan split up. Akan dipisahkan di mana one of this electron daripada this pair ni one of this electron akan promoted into this one of this empty 5d orbitals. Nampak dia akan promote masuk kat sini. Sebab apa? Sebab dia perlu sediakan dua unpaired elektron. Kalau ikut dalam ground state tidak ada langsung unpaired electrons. Jadi cara untuk nak menyediakan 2 unpaired electrons, salah satu daripada lone pair ini dia kena pisahkan untuk menghasilkan 2 unpaired electrons. Dan hasil dia selepas I- ni buat promotion of electron, so dia akan jadi macam ni guys. Okay, dalam 5s masih lagi ada lone pair. So dalam 5p ni guys akan ada 2 lone pair here. Nampak ni dah tinggal satu, 1 unpaired electron. Satu lagi dekat mana? Satu lagi dah promoted into 5d orbitals. Nampak tak sekarang ni? See? Ada 3 lone pairs dan dia ada 2 unpaired electrons, and these 2 unpaired electrons yang akan terlibat dalam formation of sigma bonds. Cuma belum boleh overlap lagi tau. Sebab apa? Sebab belum lagi undergoes hybridization. Sebab kalau tak, tenaga dia tak sama kan. Jadi apa akan berlaku seterusnya? These 5 orbitals, 1 from 5s, 3 from 5p and 1 from 5d of this I- akan went through sp3d hybridization. So apa berlaku? Dia akan hasilkan 5 sp3d orbitals.
Okay, 5 sp3d orbitals yang mempunyai equivalent energy di mana daripada 5 sp3d orbitals ini, okay, 3 of them occupied by 3 lone pairs dan 2 occupied by unpaired electrons. 2 unpaired electrons. And guys, these 2 unpaired electrons, so inilah yang akan involve di dalam formation of 2 sigma bonds. Okay, dan sekali lagi dekat sini sorry, bukan 3D ni, so it should be empty 5D. Okay, so dekat sini akan ada 4 empty 5D orbitals yang tidak terlibat lah dalam hybridization. Okay guys, seterusnya, so kalau kita tengok seterusnya kita akan buat untuk chlorine. So seperti mana yang sebelum-sebelum ni juga, sama je lah, saya tak nak cerita lagi, benda yang sama sahaja dekat sini. So kita tahu chlorine ada 1 unpaired electron in 3p. So inilah yang akan overlap dengan apa? Yang akan overlap dengan satu daripada sp3d orbitals of I minus tadi untuk membentuk sigma bond kan. Okay, so now kita nak tengok macam mana dia punya orbital overlapping diagram. Alright, so I, okay, kalau ni lah I minus kan. Okay, and then you labelkan lah macam biasa, since ada sp3d orbitals, dia punya arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, so you guys, okay, lukis dan labelkan dengan betul. Akan ada 5 sp3d orbitals pada kedudukan trigonal bipyramidal. Right. And kali ni guys, kalau kita tengok kan, ada berapa lone pairs? Ada 3 lone pairs. Nampak tak? 3 lone pairs, 2 unpaired electrons. Okay, cuba kita recall balik. Semasa you guys belajar dalam Vesper theory yang lepas, in 4.2, yang sekiranya melibatkan trigonal bipyramidal arrangement ini, kalau ada lone pairs, lone pairs akan assign pada which plane? Pada horizontal plane kan? Pada horizontal plane. Okay, saya ulang balik. Kenapa? Because itulah kedudukan di mana repulsion paling minimum. So, dia mesti berada pada horizontal plane. So, right now, benda yang sama juga guys berlaku pada these sp3d orbitals. Because these 5 sp3d orbitals masih lagi di dalam arrangement trigonal bipyramidal. So, bila ada lone pairs, so lone pairs ini akan diletakkan, dia punya position dia akan diletakkan pada position horizontal plane. And since untuk I minus ini ada berapa lone pairs tadi? Ada 3 kan? So, these 3 lone pairs ini, okay, akan diletakkan pada, inilah dia guys, pada kedudukan horizontal plane. Okay, and then ada 2 orbital lagi kan? sp3d2 ni, sp3d ada 2 lagi orbitals, sebelah atas pada vertical plane, sebelah atas dan sebelah bawah. Okay, and this atas dan bawah ini, inilah yang ada 1 unpaired elektron masing-masing tu kan? So, ini yang akan overlap dengan 3p of chlorine untuk membentuk sigma. And yang dekat bawah ni pun sama, dia akan overlap dengan 3p of chlorine untuk membentuk the second sigma bond. Okay, jadi right now kita tahu, okay, kalau you guys tengok dekat sini kan. Okay, so the 2 ICL bonds ni guys, ni the 2 ICL bonds ni, so macam mana dia terbentuk? Apabila berlakunya overlapping of 2 sp3d hybrid orbitals of I minus yang terletak dekat vertical plane, okay, dengan apa? Dengan 2 3p orbitals of chlorine. So inilah dia, membentuk 2 sigma bonds. Okay, how about the other 3 sp3d orbitals ni kan? So the other 3 sp3d2 or sp3d, bukan sp3d2 ni, sp3d. Okay, so the other 3 sp3d or hybrid orbitals of I minus, ini yang terletak di horizontal plane guys. So these 3 akan occupied by 3 lone pairs. Maksudnya masing-masing akan occupied by 1 lone pair lah. Jadi sini ada 3. So akan ada 3 lone pairs pada 3 sp3d hybrid orbitals yang berbeza pada horizontal plane. Okay. Dan kalau kita tengok seterusnya guys, in terms of the bond angle. Okay, bond angle dia berapa? So kalau you guys tengok dekat diagram, nampak dia dah tunjukkan kan? Bond angles dia adalah 180 degrees. Okay, kenapa kan? Why 180 degrees? Sedangkan ada 3 lone pairs.
Okey, ini pun sebenarnya seperti mana yang kita dah discuss di dalam lesson yang lepas waktu you guys belajar Vesper theory ni, molecular shape and polarity yang lepas. Okey, untuk arrangement trigonal bipyramidal, sekiranya ada 3 lone pairs, apa yang berlaku adalah ketiga-tiga lone pairs yang berada pada horizontal plane ini guys pada horizontal plane ini, so dia akan cancel each other. The effect of repulsions itu akan cancel out each other. So bila dia cancel, maksudnya the two bonding pairs berada pada above and below this horizontal plane, seolah-olah macam tidak terkesan lah. Maksudnya dia tidak ditolak oleh these 3 lone pairs. So dia menjadikan dia boleh kekalkan bond angle itu pada kedudukan 180 degrees. Okay guys, dan kalau kita tengok nampak tak? Untuk this from this orbital overlapping diagram untuk ICl2-, see? Nampak bond angle dia masih kekalkan 180 darjah. Why? Because kalau kita tengok ada 5 electron pairs ataupun 5 electron groups yang terdiri daripada 2 bonding pairs, 3 lone pairs kan? So dah kita tengok dekat sini, ketiga-tiga lone pair ini walaupun ada lone pair tetapi dia punya effect of repulsions itu, ni yang 3 ni kan, 1, 2, 3 ni. So walaupun ada 3 lone pairs here, tetapi these 3 lone pairs ini dia punya effect of repulsions itu akan cancel out each other. So that's why the bond angle dia masih boleh maintain 180 degrees. Dan ini sebenarnya sama seperti what was predicted dalam Vesper theory juga kan, sama. Okay, and since electron pairs arrangement adalah trigonal bipyramidal, sebab ada 5 kan, ada 5 electron groups ataupun 5 electron pairs, but since kita, kalau guys tengok dia ada berapa? Dia ada 3 lone pairs kan, dan 2 bonding pairs. So that's why dia punya molecular shape adalah linear. So therefore guys, the shape of this ICl2- ni, okay, dia punya shape dia adalah linear shape. Okay, dan sekali lagi guys ingat ini since kita we are dealing with polyatomic ions, so jangan lupalah letakkan kurungan dan labelkan dia punya charge dekat luar ni. Okay guys, jadi itulah dia okay, orbital overlapping diagrams untuk ICl2-. Okay guys, so itulah saja untuk lesson kali ini. So kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya. Thank you.